Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Khaeriyah Al-Fadhilah. My student ID is 20400120085. I'm from class PBI-C. So in this video, I will explain about the Puritan period. Well, the doctrine and action aimed at the desire to maintain simplicity in religious services and to live according to religious moral values is Puritanism, which arose in England after the Protestant Reformation and the founding of the Anglican Church in the 16th century and is growing stronger in the 17th century. Ajaran dan tindakan yang dijiwai oleh keinginan untuk menjaga kesederhanaan dalam kebaktian dan keagamaan dan untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai moral keagamaan yang ketat ialah Puritanisme yang timbul di Inggris setelah reformasi Protestan dan berdirinya gereja Anglikan dalam abad ke-16 dan semakin kuat dalam abad ke-17. This movement is a religious movement, but because of the pressure and actions that were done by James I and Charles I, it was not wise towards the Puritans. Because of the despotism, it ended up being disliked by most of their servants. The Puritan movement became a powerful political movement against the king. The conflict situation culminated in the Civil War, in which the Puritans succeeded in overthrowing the monarchy, executed Charles I and established a Commonwealth, or Republican government under the leadership of Oliver Cromwell. Charles II in 1660, this republic didn't last long and ended in restoration and is considered to be the end of the Puritan period. Gerakan ini merupakan gerakan keagamaan, tapi karena tekanan dan tindakan yang dilakukan James I dan Charles I kurang bijaksana terhadap kaum Puritan. Karena despotisme mereka akhirnya tidak disukai oleh kebanyakan hambanya. Gerakan Puritan menjadi gerakan politik yang hebat yang berposisi terhadap raja. Situasi konfliknya memuncak pada Perang Saudara, di mana kaum Puritan berhasil menumbangkan monarki, menghukum mati Charles I, dan mendirikan pemerintahan Commonwealth atau Republik di bawah pimpinan Oliver Cromwell. Charles II pada tahun 1660, Republik ini tidak berlangsung lama dan berakhir dengan pemulihan dan dianggap waktu berakhirnya periode Puritan. This period produced a large number of works of various styles. However, if you compare it to the previous period, you will find general characteristics including periode ini menghasilkan sejumlah besar karya yang beraneka ragam coraknya. Namun, jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, maka akan dijumpai sifat-sifat umum. Di antaranya, number 1, literature of the Puritan period didn't have a unity of style as the Elizabethan literature. And number 2, in contrast to the helpful and powerful Elizabethan writing, this literature is grim, sad rather than inspirational. And last, literature has lost the romantic passion of youth, has become critical and intellectual, and is more thought-provoking to feelings. Yang pertama, kesusastraan periode Puritan tidak memiliki kesatuan jiwa seperti yang terdapat pada kesusastraan periode Elizabeth. Yang kedua, berlainan dengan tulisan zaman Elizabeth yang penuh harapan dan daya, maka kesusastraan ini bersifat muram, menimbulkan rasa sedih dan bukannya inspirasi. Dan yang ketiga, kesusastraannya telah kehilangan gairah romantis masa muda, menjadi kritis dan intelektual dan lebih merangsang pikiran pada perasaan. Next, about poetry. During this period, various styles of poetry emerged, including the metaphysical style. This style was pioneered by John Donne, which was characterized by originality in thought and expression, metaphor, and exaggeration.
imagination that was too free and difficult to understand. This term is used for the first time in connection with John Donne's style by Dr. Samuel Johnson, a prominent writer of the 18th century, was followed by a number of poets, including George Herbert, Richard Crashaw, and Abraham Cowley. The search of his inspiration for love and religion, this influence was significant especially for 20th century poetry. Periode ini timbul berbagai macam gaya dalam puisi, diantaranya ialah gaya metafisik. Gaya ini dipelopori oleh John Donne yang ditandai oleh keaslian dalam pikiran dan ekspresi, metafora dan ibarat yang berlebihan, imajinasi yang terlalu bebas, dan sukar difahami. Istilah ini digunakan untuk pertama kali dalam hubungan dengan gaya John Donne itu oleh Dr. Samuel Johnson, seorang sastrawan terkemuka abad ke-18, diikuti oleh sejumlah penyair antara lain George Herbert, Richard Crashaw, dan Abraham Cowley. Sumber inspirasinya cinta dan agama. Pengaruh ini cukup berarti terlebih terhadap puisi abad ke-20. Penyair terbesar dalam periode ini adalah John Milton. Ia dan Shakespeare memiliki jiwa zamannya dan menyuarakan dua kekuatan yang menguasai manusia, yakni emosi dan keyakinan. Shakespeare dalam karyanya menyuarakan emosi seperti cinta, benci, takut, iri, ambisi, sedangkan Milton menyuarakan keyakinan serta kesatuan tujuan. John Milton was educated at Cambridge University. He was educated according to Puritan principles. Milton considers and remembers that his talent as a poet has been given by God so that he can use it for his service and to mankind because of his education and deeply religious character. John Milton mendapat pendidikan di Universitas Cambridge. Ia dididik menurut prinsip Puritan. Milton menganggap dan ingat bahwa bakatnya sebagai penyair telah dianugerahkan oleh Tuhan agar ia dapat memanfaatkannya bagi pengabdian kepadanya dan kepada umat manusia karena pendidikan serta sifatnya yang sangat religius. In his early work, Milton appears to be a legacy of the famous phase of Elizabethan literature. On the Morning of Christ's Nativity is a lyric that can be allied with the best lyric rhymes of the previous era, while L'Allegro and the second Penseroso depict the beauty of nature in the morning and evening and the happiness that humans get from it. Dalam karya awal, Milton tampak sebagai waris segi terbaik dari kesusastraan zaman Elizabeth. On the Morning of Christ's Nativity, sebuah lirik yang dapat disejajarkan dengan sajak lirik terbaik zaman sebelumnya. Sedangkan L'Allegro dan yang kedua Penseroso melukiskan keindahan alam di waktu pagi dan senja serta kebahagiaan yang diperoleh manusia daripadanya. The works Masque of Comus and Lycidas served a moral purpose. Milton also wrote a number of sonnets, but in contrast to other poets who used this form to express love, Milton used it to write about patriotism, deity, music, and political issues inspired by conditions in England. He also wrote the prose work Khaeriyah Al-Fadhilah, which defended political freedom and freedom of the press. Karya Masque of Comus dan Lycidas memiliki tujuan moral. Milton juga menulis sejumlah soneta, tetapi berlainan dengan penyair lain yang menggunakan bentuk ini untuk menyatakan cinta. Milton memakainya untuk menulis tentang patriotisme, kewajiban, musik, dan masalah politik yang diilhami oleh keadaan di Inggris. Ia pun menulis karya prosa Areopagita yang berisi pembelaan kebebasan politik dan kebebasan pers atau pers. Milton devoted himself to truth and freedom in the years leading up to the creation of the Republic, so that in 1652 he became blind, but he didn't give up and continued his struggle.
Milton mengabdikan dirinya demi kebenaran dan kebebasan dalam masa kalut menjelang dibentuknya republik. Sehingga pada tahun 1652 ia menjadi buta, namun ia tidak putus asa dan melanjutkan perjuangannya. In 1660, the republic that Cromwell had founded was destroyed and the system of monarchy was restored in England. King Charles II ascended the throne and was a pleasure, especially among superiors who were suppressed during the Puritan regimes. Milton's greatest hope was to found and defend a state that was truly Christian-inspired, now extinct. However, his desertion had cost him a lot. It didn't shake his faith. Under that circumstance, Milton created his greatest work, Paradise Lost, a big epic with the theme of the fall of humans, Adam and Eve, from the Garden of Eden because of the temptation of Satan. This work is divided into 12 parts and is written in a blank verse. The depiction of character, circumstance, and scenes in heaven and hell, the universe, the presentation of the mind, which breathes majesty according to its theme, is the most impressive. Pada tahun 1660, republik yang didirikan Cromwell hancur dan sistem monarki dikembalikan di Inggris. Raja Charles II naik tahta dan kesenangan terutama di kalangan atasan yang ditekan selama rezim Puritan. Harapan terbesar Milton adalah mendirikan serta mempertahankan negara yang benar-benar dijiwai agama Kristen. Kini telah musnah, namun kemusnahannya telah meminta banyak pengorbanan. Tidaklah menggoncangkan imannya. Dalam keadaan ini, Milton menciptakan karyanya yang terbesar, Paradise Lost, sebuah epik besar yang bertemakan jatuhnya manusia, Adam dan Hawa, dari Taman Firdaus karena godaan setan. Karya ini terbagi dalam 12 bagian dan ditulis dalam blank verse. Pelukisan watak, keadaan, serta adegan di surga dan neraka, alam semesta, penyajian pikiran yang bernafaskan keagungan sesuai dengan temanya ialah yang paling mengesankan. Milton created Paradise Regained with the theme of man's victory against temptation, and then found heaven again. Samson Agonistes is Milton's latest work to tell the story of Samson, the Israeli champion. Milton menciptakan Paradise Regained yang bertemakan kemenangan manusia terhadap godaan dan kemudian menemukan surga kembali. Samson Agonistes adalah karya Milton yang terakhir yang menceritakan tentang Samson, jago Israel. Next, about prose. Prose plays an important role in British public life. High-headed figures existed in the Elizabethan era such as Francis Bacon, 1561 until 1626, and Thomas Hobbes, 1588 until 1679. Prosa memainkan peran yang penting dalam kehidupan masyarakat Inggris. Tokoh-tokoh yang berkepala tinggi terdapat dalam zaman Elizabeth seperti Francis Bacon dan Thomas Hobbes. Religious clashes between Anglicans and Puritans result in an increasing number of prose works. James' attempt to reconcile the two parties failed, but this effort resulted in an important work called the Authorized Version, or King James Bible. The famous New Translation of the Bible, the influence of this language style is seen in the work of technologists such as Jeremy Taylor. Together with the writings of Shakespeare, these Gospels are the most influential works of influence on English speakers. Pertentangan keagamaan antara kaum Anglikan dan Puritan mengakibatkan bertambah besarnya jumlah karya prosa. Usaha James mendamaikan dua pihak mengalami kegagalan, tapi usaha ini menghasilkan karya penting dengan sebutan Authorized Version atau King James Bible. Terjemahan baru kitab Injil yang terkenal. Pengaruh gaya bahasa ini terlihat dalam karya para ahli teknologi seperti Jeremy Taylor. Kitab Injil ini bersama-sama dengan tulisan Shakespeare
merupakan karya yang paling luas pengaruhnya terhadap pemakai bahasa atau pemakai bahasa Inggris. And last is drama. After Shakespeare's death, the drama went into decline and finally came to a halt with the closing of the theaters by the Puritan rules in 1642 because they were considered hotbeds of immorality. In the Restoration period, drama will make a comeback in English literature. Setelah meninggalnya Shakespeare, drama mengalami kemunduran dan akhirnya terhenti dengan ditutupnya teater-teater oleh para penguasa Puritan pada tahun 1642 atau 1642 karena dianggap sarang-sarang kemaksiatan. Di periode restorasi, drama akan tampil kembali dalam kesusastraan Inggris. Well, that was the explanation I gave about the Puritan period. I think that's all. More and less, please forgive. That's all. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.